शिवाय शिवाय प्रसन्न नारायण अरे लुचि छपि आसीथिल बद्ध करिबा पई ए भगवान हिरण्यकश्यपको नाय परिचितहर भक्तटा रक्षा करिलु नहीं तो नाय 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 नारायण 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 हे चुप कर दबाल से तुमको मना करिबा सते तथापि तंडरे धरुच सही पाषाण नारायण नम मत तुमरो परिष्कार करिनिया तोरा नुहे बिरा तोहरा मरण पथटा होई सारलानी परिष्कार नाय दबाल से नाय मोहर मरण पथ होई सारलानी परिष्कार नाय निश्चय तोहरा पुत्र प्रहलाद एबे भी बच्ची अछि बिरा कौन कहिला दबाल से बिरा अग्नि मध्य तक न करिला दग्ध एही बर बंची गला सही नरिपत प्रहलादटा विरत करा विचारा रे विरत करा विचारा जहाँ कहू अच्छी सुना मोहर गिरा विरत करा विचारा रे विरत करा विचारा अग्नि जले नया तारा नमरी पखारा तलरे सेही अटे महाकाला सत सत अटे मोहर गिरा निश्चय होई बुध त्रिपुरा एहा अटई मोहर गिरा विरत विरत करा विचारा विरत करा विचारा सिद्ध बड़ कपटिया रे अंतर रे नहीं दया रखिन पारी के सिपारे वंचित पारी भापना के करा भथा होइबा गरम बंधन घंस होइबा सत सत कहे आरतरीरा विरत 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 करा विचारा रे विरत करा विचारा हे तमाशा देवर्षि नरत कही गले अग्नि मध्य तक न करिला दग्ध ओनी बंशी गला सही नरिपथ प्रहलादटा नाय हे दुदंत हेलो ए कम हेलो हमको डाकिले मणिमा हे दुदंत मणिमा कुंतला मणिमा सत्य कहिब मिछ कहिबनि जमा दुदंत मणिमा से प्रहलादटा एबे बंचिछि ना मरिछि से प्रहलादटा हाँ जली पोड़ी पाउंस हो जाइछि मणिमा ए कुंतला हेलो ए कथाटा कोन सत्य हेलो सेनापति जहा कहूची
ଏ କଥାଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଟା ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ମଣିମା ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟା ନା ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଯା। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମଣିମା ଏ ଦୁଦାନ୍ତ ନାରାୟଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ମଣିମା। ସେ ନାରାୟଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ସେଇ ନାରାୟଣଟା ହେଉଛି ଆମ୍ଭର ଚିର ସତ୍ୟ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ମରିବା ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ନରିପଥ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟା। ଏ ଦୁଦାନ୍ତ ମଣିମା ଆରେ ତାହେଲେ ସେଟା କେମିତି ମରିବ ଗୋଟାଏ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। ମଣିମା ଛଳନା କପଟ କରି ମୁଁ ନେଇଯିବି ପ୍ରହ୍ଲାଦଟାକୁ ହସ୍ତିଶାଳ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟାକୁ ଠେଲି ଦେବି ହସ୍ତିର ପାଦରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଟାକୁ ଦଳି ଚକଟି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦବ। ମାଟି ଆରେ ଠିକ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛ ତାହେଲେ। ମଣିମା এইবার মরিব সেই নরিপথ প্রহ্লাদ। ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବ ସେଇ କପଟି ନାରାୟଣଟା। ଏ କୁନ୍ତଳା ମଣିମା ରେ ଦୁଦନ୍ତ ମଣିମା ତମେ ଦିଟା ଆଉ ଡେରି କରନା। ଆରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଯାଇ ତାକୁ ତମେ ବଦ୍ଧ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଆସୁଛି ଦୁଦନ୍ତ। ହେଲେ ମୋ କଥାଟା ତମେ ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଯେପରି। ମନେ ରହିଲା ତ? ଆସୁଛି। ଆରେ କୁନ୍ତଳା ଆରେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବେ ରହିଛି କେଉଁଠାରେ। ଆରେ ସ ଚାଲ।